बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल कमर जावेद बाजवा का आखिरी खिताब, और आखिरी खिताब में कहा कि हमने फरवरी में ये फैसला कर लिया था कि हम गैर सियासी हो चुके हैं, मगर 9 मिनट और 54 सेकंड की तकरीबन ये खिताब इसमें 5 मिनट मुकम्मल तौर पर सियासी हालात और अपने एक सियासी रहनुमा पर तनकीद में गुजारी, जबकि ये फैसला किया गया है कि हम गैर सियासी हैं। सवाल ये है कि एक सियासी पार्टी के सरबराह को टारगेट करना, क्या ये सियासत नहीं है? क्या उनके उस बयान को लेकर के इम्पोर्टेड का जो बयानिया है हमें इसे रद्द करना होगा, ये सियासत नहीं है? फिर ये कहना कि क्या जो एक तनकीद होती रही है लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने वो बर्दाश्त किए, अगर तो बर्दाश्त किए तो शहबाज गिल से लेकर आजम सवाती से लेकर FIR तक ना काटना इमरान खान के हमले का, ये क्या दुनिया की कौन सी एजेंसी यहां पर आकर करती रही? दुनिया की कौन सी सुपर पावर यहां पर इमरान खान के खिलाफ FIR काटने से रोकती रही? यहां पर ये सवालात उठते हैं। जुबान से मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं बहुत ही किसी एक पहुंची हुई सरकार हूं, मगर जुबान और अमल में फर्क होता है। जुबान से बहुत सारी चीजें तो हम कह देते हैं, मगर अमल की जब बारी आती है तो फिर अमल हमें नजर नहीं आता। हमने पंजाब में देखा, हमने यहां पर देखा कि क्या कुछ होता रहा है। फिर इन्फ्लुएंस हमने देखा। फिर इमरान खान ने जब 3 नाम लिए, उन तीनों नामों पर आज तक FIR दर्ज ना हुई, लेकिन हाँ, हम गैर सियासी हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिसालें इस हवाले से दी जा सकती है, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी जा सकती है, बहुत सारी चीजों के जवाबात दिए जा सकते हैं, मगर यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि किसी एक इंडिविजुअल पर तनकीद करना, इसका ये कतई तौर पर मकसद नहीं है कि आप पूरे इदारे को डैमेज करते हैं। ये इदारा हमारा है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी का है। हर शहरी इस पर फख्र करता है, हर शहरी इस पर नाज करता है, हर शहरी इस पर नाजा है। लिहाजा तो अगर किसी की पॉलिसी से इख्तिलाफ करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि शोहदा की तौहीन करे, हरगिज ऐसा नहीं है। शोहदा के दिल में जो अवाम की इज्जत है वो हमेशा रहेगी और उसके लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तनकीद की जाती है हमेशा पॉलिसी मेकर्स पर। जो सिपाही है, जो बॉर्डर्स पर हैं, उन पर कभी तनकीद नहीं होती। वो हमारे हीरो हैं, हमारे हीरो रहेंगे, और जो जनरल्स हैं वो भी हमारे हीरो हैं, मगर जो पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करना, ये हर पाकिस्तानी का बुनियादी तौर पर हक है। जनरल कमर जावेद बाजवा के इस खिताब ने एक नई जो चुंगारी है वो भी लगा दी है। इमरान खान ने भी इस हवाले से कहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और वो कहा कि जो 1971 का जो हुआ था, यानी सकूते डाका, उस वक्त ये फौज की नाकामी नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सियासी नाकामी थी। इमरान खान ने कहा कि 1971 का जो वाकया हुआ, जो सकूते डाका हुआ, ये बुनियादी तौर पर एक पार्टी को अफवाज से लड़ाने की कोशिश की गई, तब ये मुल्क टूट गया था, और आज एक मर्तबा फिर से एक पार्टी को अफवाज पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात इमरान खान ने की कि अफवाज पाकिस्तान कभी भी मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टी कर सकती है। और बुनियादी तौर पर यह बात ठीक भी है कि किसी भी इदारे में यानी उनका जो काम है, आइन ने वो डिफाइन किया हुआ है कि मुल्क की हिफाजत करना है, मुल्क की सरहदी जोग्राफियाई हिफाजत करना है। बुनियादी तौर पर उनका ये काम है। सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, और सियासी मामलात में अगर उन्होंने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने ये अब स्टेप लिया है कि किसी तौर पर भी कोई भी सियासी मुदाखलत नहीं होगी, तो फिर अमल से साबित करना होगा। फिर यह नहीं होना चाहिए कि कोई उठाकर ले जाए, नंगा करके उनको अदालत पेश करने के बजाय उनको मारा पीटा जाए। फिर यह नहीं होना चाहिए कि आजम सवाती जैसे 75 साल बुजुर्ग के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। फिर यह नहीं होना चाहिए कि यहां पर किसी पर हमला हो और उस हमले के बाद FIR तक दर्ज ना करवाई जाए, क्योंकि उसमें एक ताकतवर शख्स का नाम है। फिर ऐसे गैर सियासी, इवन की हुकूमत भी अपनी, वजीर आला भी अपना, पुलिस भी अपनी, उनके अंडर सब कुछ, लेकिन फिर भी बेबस है। हाँ, गैर सियासी हम जरूर हैं। तो गैर सियासी सिर्फ जुबान से अदा नहीं किया जा सकता। गैर सियासी बनने के लिए अमल करना जरूरी है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर ये ऐसा करेंगे। पाकिस्तान को अब जमहूरी रवायात के मुताबिक चलना होगा, आईनी और दस्तूरी रवायात के मुताबिक चलना चाहिए, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। हम यानी हमने इस माजी में देखा है कि किस तरीके से जो कुछ हुआ,
اچھا اب یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی، وہاں پر یہ کہا گیا کہ اسی تقریر میں کہ جناب تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو تمام جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ایک ہونا چاہیے، تبھی ہم اس آفت سے نکل سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوا تو ہم جو یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس سٹیبلٹی میں نہیں جا سکیں گے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں پر نہیں لا سکیں گے. تو اس طرح کی بات چیت کرنا اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینا، پھر یہ کہنا کہ غیر سیاسی، میرے نظر میں اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ بالکل جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جس میں ڈسکشن میں آنے ہی نہیں چاہیے تھے. مثال کے طور پر اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو مثال اگر ایک تو پریس کانفرنس کروائی گئی، پھر اس طریقے سے اپنے آخری خطاب میں بات چیت کرنا، پھر آپ نے بالکل ان کو نشانہ بنانا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ اگر وہ وہاں سے جواب دے دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت سینٹیمنٹس کیا ہے، پاکستان کی پبلک اس وقت سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے، تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اب آخری ایام تھے، ایک اچھا سٹیٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے تھے، ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ جا سکتے تھے، ایک اچھا بیان وہ کر سکتے تھے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان نے ایک اور بڑی اہم بات کی اس حوالے سے، اور عمران خان نے یہ کہا ہے، بلکہ ایک شخصیت سمری کے حوالے سے جو نیکسٹ آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ صدر مملکت اور ہم جو ہیں وہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ پیش آئیں گے. یعنی جو بھی سمری آئے گی اس سمری کے مطابق ہمیں جو ہے وہ قانون اور آئین کو مد نظر رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. پھر پریزیڈنٹ عارف الوی جو ہے اس پر سائن کریں گے. تو معاملہ ابھی بھی پیچیدہ اس لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان کے پاس پریزیڈنٹ کے جو ایک ایج ہے ابھی تک وہ تو ہے ہی ہے. دوسری طرف عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان کے ابھی بھی ریزرویشن ہے، اور یہ بھی کچھ حلقوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر ان کا نام آ جاتا ہے اگر ان کا نام آ جاتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا، تو میرے خیال میں وہ غیر آئینی ہوگا. یہ بنیادی طور پر کہا ہے عمران خان نے. اب غیر آئینی کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، وہ تو وہی جانتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن. مگر ابھی تک جو امپورٹنٹ چیزیں تھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ آخری خطاب، اس میں عمران خان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنانا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو نشانہ بنانا، اور پھر یہ بتانا کہ ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں. اگر غیر سیاسی ہیں تو دست بدست پھر گزارش کرتے ہیں کہ پھر عمل سے بھی ہمیں نظر آنا چاہیے. اور اگر یہی صورتحال جو ہے چلتی رہی، یہی صورتحال ہمارے سامنے آتی رہی، تو پھر یقین جانیے یہ معاملات مزید ورس سے ورس تر ہوتے جائیں گے. تو لہٰذا اب تک یہ جو اہم چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گاڑی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اینڈ اس کے ساتھ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.